Pozdrav drage moje. Evo, pošto mnogi od vas kad stavim crnu pogaču ili maslenicu na grupu neku pitaju kako je pravim i kako bude tako lijepa i lisnata, odlučila sam danas da vam snimim jedan video cijelog postupka onako kako je ja pripremam i bude baš onako svaki list za sebe. Ovdje imam domaće brašno, pa nekih 600 grama možda domaćeg brašna. Evo, stavila sam ga u ovu tepsicu da vidite kako se kuha. I evo, maslenica mi je odstojala, pogača, tijesto za pogaču, kako god hoćete. Odstojalo je malo, nekih 20 minuta. Sad ćemo lijepo da stavimo na radnu površinu brašna. I sad ću da vam pokažem, podijelit ćemo je na mali. Ovo je u stvari i tajna dobre pogače. Ove male ćemo posle razvijati, vidjet ćete, i to je to. Podijelite na što više ovih malih, da vam što tanje se razvije posle. Vidjet ćete, redat ćemo ih onako u ple. Razviti onoliko koliki nam bude veličine ple. Ovdje sam 100 grama maslavca, možete staviti maslo, maslac, margarin. Može i domaći kajmak pomiješan sa uljem ili maslom i sa tim da posipate. Evo, ovdje ja sam stavila 100 grama maslaca i 100 ml ulja, sa tim ću posipati. Podijelili smo, znači, na koliko podijelite ovih dijelova, toliko ćete imati listova maslenice ili pogače. Sad ćemo fino da ih razvijamo. Evo ovako, svaki list razvijajte što tanje možete. Vidjeli ste kako smo ih zamjesili lijepo. Ostavili da nam odstoji 20 minuta, malo da omekša i sad ovo je jedini posao koji vam je ostao. Da razvijete svaki ovaj dio. Ovakve maslenice prave u svim objektima gdje prave ribu ili neka domaća hrana. Ovo znači je najljepši, najjednostavniji, a najbolji način za pripremu pogače. Sad ćete vidjeti, evo ovako. Svaki list, znači, stavite koliki vam je pleh.
Možete naravno uzeti veći pleh da imate manje ovih, ali ja volim kad ona ima baš onako puno listova. I sad ćemo svaku onako politi, jer ova maslenica, ako hoćete da se lista, mora malo da se polije sa više masnoće. Znači ovo može svako da pripremi. Jednostavno je, a bude baš onako lijepa i ukusna. I kada je pripremite ovako s ovim domaćim brašnom, i 2 dana može da stoji, da se ne promijeni. Evo vidite, svaki ovaj list, znači redate jedan na drugi. Nema ovdje neke puno tajne. Ali kada ženama objasnite, kaže da to meni ne uspije. Evo, zato sam ja odlučila da vam sve objasnim lijepo, polako, korak po korak i da vidite da će uspjeti i vam. Evo sada nek ste pratili cijeli postupak, znači evo ovako. Koliko podijelite ovih malih dijelova, toliko ćete imati listova pogače. Evo, nadam se da sam vam objasnila baš onako lijepo i da će vam uspjeti da je pripremite baš sebi onako kako želite. Ovu maslenicu je teško razvući, da je razvučete onako kao pravu maslenicu. Da uzmete jufku, da je razvlačite. Ako je pravite od domaćeg brašna, pa to otprilike da nije moguće raditi. Ako pomiješate crno i bijelo brašno, onda može, ali onda već nije to. Ovo vam treba malo duže vremena, ali vjerujte se, isplati se svaka minuta truda. Kad malo steknite prakse, ide to začas. A svi koji su na mom kanalu znaju da ja uživam da radim sa brašnom tijestom. I svaki dan bi spremala ljufku, pitu. Ali kako kažu na kanalima, jer postoji žena da ne zna da napravi pitu, što nam svaki dan pokazujete jedno te isto. Znam da ne postoji, ali pravimo svi na različite načine. Ja pokušavam da objasnim onako najmoguće jednostavnije da svima uspije. I trudim se kad neki recept snimam da to ne bude nešto što bi rekli onako zahtjevno i nešto, ne znam, kao da je u restoranu pripremljeno. Pripremam ono jednostavno naše, domaće, ono što možete svi pripremiti, što imate svi u vašim kućama. Eto, tako se trudim da snimam taj recept. Što je moguće jednostavnije i bolje. Ja ću završiti ostale pa ćete vidjeti na kraju. Evo, moja pogača ili crna maslenica je gotova. Evo, pogledajte kako se lijepo ispekla. Pekla se nekih 20 minuta na 180 stepeni. Nemojte je puno pojačavati da ona malo onako polako se peče, jer ovdje ima puno listova i treba tako da se peče. Pogledajte kako se lijepo odvaja. Sad ćemo je malo politi vodom. Znači onako malo samo je polite sa hladnom vodom. Ja ću ovo ovako staviti jedan tanjir preko
Tek toliko da mi se ne zalijepi krpa. Prekriću krpu i poslije ću vam pokazati kad malo odstoji. Potrebno je do 10-15 minuta da odstoji, da malo omekše ove korice od ozgo. Pokazat ću vam kad je isječem kako je ona lijepa. Nadam se da sam vam s ovim receptom bila od pomoći. Da ćete i vi isprobati, da će vam uspjeti maslinica. Svi vi koji ste pitali kako se sprema, evo, objasnila sam vam postupak onako baš od početka do kraja. I pogača nam je odstajala 10-15 minuta. Sad ćemo isjeći da vam pokažemo kako se lijepo lista. I evo, ovo je pogača koju prave, pa najviše žene idu u priluk na ribnjak radi ove pogače. Kažu, komad ove pogače košta 2 marke. Ja sam danas kupila na pijaci 2,5 marke kilogram brašna i nisam ga potrošila cijelog. Pa vi sad vidite da li se isplati ili ne. Kažu žene, odemo, pojedemo komad i dobro je. Pojedem i ja. Često idem i volim ribu, ali da se isplati, ne isplati se. Sad ću vam pokazati koliki komad pogače dobijete za 2 marke. Evo. Ovakav komad pogače košta 2 marke. A pogledajte sad da izbrojimo koliko smo dobili od 600 grama brašna. Pogledajte kako je lijep. I evo. Ako vam se dopao ovaj moj recept, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko to niste. Hvala vam što ste tu, što me pratite i što me podržavate.